Modimo ya re ratileng, ntate ya matla ohle, Modimo o busang lehodimo le lefatshe, lewatle le dintho tsohle tse ho tsona, Modimo ya bolokang nnete ka ho sa feleng. Re lelaletsa mahlo a rona dithabeng moo thuso ya rona e tla hlaha teng, ho Modimo ya entseng tsohle tse bonwang le tse sa bonweng. Bana beso hoseng hwa letsatsi la kajeno, ha Modimo wa kgotso a ke a le atamele ka mosa wa hae, ha Modimo wa kgotso a ke a le kgantshetse sefahleho sa hae, Modimo wa kgotso a le boloke mme a le fe kgotso. Ke rata hoseng hwa letsatsi la kajeno Modimo wa rona o meme ka hara maphelo a bana ba hao, ke o meme ka hara ditshebeletso tse ngata tseo Modimo wa rona di keneng moyeng hoseng hwa letsatsi la kajeno. Mme ke boele ko lebohe hobane Modimo wa tshepeha maemong a mofuta ofe kapa ofeng. Ke hoseng hwa letsatsi ha o santsane o file sebaka sa hore ro atamele ka hlompho le ka boikokobetso nakong ya bohlokwa nalaneng ya rona jwale ka ba Kreste, hobane letsatsi lena Modimo wa rona re keteka tsoho ya Morena Jesu, mme ke thabo dipelong tsa rona ha re bina o tsohile bafung, ha re tla ka tsela e sa tlwaelehang, empa maikutlo a rona Modimo wa rona a ntse a tsepamisitse ho seo e leng moelelwa wa letsatsi la kajeno. Mme re rata hore hara tsena tsohle re o siele sebaka seo tshwanetseng, rata hore o tlotliswe, o bokwe ntata rona, o bolelwe ke maleme ohle nako e dumela kapa e sa dumele. Hoseng hwa letsatsi ke rata ho kopa ntate, hlohonolofatsa bahlanka ba hao ba itetseng ntate ho phatlalatsa evankhedi, ba itetseng Modimo wa rona ho atamela badumedi ka melaetsa ya hao e phelang. Ke rata ho kopa hore ka mehla o ba bontshe ho loka ha sefahleho sa hao ntate, ka mehla o ba tataise, ka mehla o ba baballe ka hara maphelo a bona. Ke rapella le malapa a bona, ke rapella le maemo ao ba iphumana ba le ka hare ho ona. Ba teng Modimo wa rona bao ka mehla ba phatlalatsang evankhedi ka dikgapha, Modimo wa rona ka baka la maemo a teng kara diphutheho le kara ditshebeletso. Empa Modimo wa rona ba bua jwale ka moapostola Paulos ba re, le bonang ke a Jerusalema ke tlamilwe ke moya, ha ke tsebe tse tla ntlhaela teng, ha e se hobane motseng o mong le o mong moya o halalelang o ntse o omela hore ditlhoriso le ditlhoreho di nkemetse. Ha tswela pele o re, empa ha ke re letho ka tsona, ke re ke mpe ke qete leeto la ka ka thabo. Modimo wa rona ke rata hore ka mehla o re fe maikutlo a jwalo, dintho tse ngata tse hlahang ka hara maemo a rona, maemo ao re thulanang le ona letsatsi le tjhawa le le dikelang. Modimo wa rona ke kopa a tle a seke a re tsitsinya, ke kopa Modimo wa rona moyeng ya rona re tshepe letsogo la Jesu ye itseng pele a tloha lefatsheng a re, mme bonang ke na le lona ho isa bofelong ba lefatshe, e le yona assurance ya hore le maemong a mofuta ao re iphumana re le ka hare ho ona, Morena wa rona Jesu Kreste o tla dula a na le rona, a re tsheheditse, a re matlafaditse. Ke rata ho rapella badumedi bohle ntate ya matla ohle, ha e sa le beke e kala ntate ya lokileng ke ntse ke fumana dikopo tsa hore ke ba be dithapelong ntate, mme ko wena o tseba hore ka mehla ha ke lebale ho ba atametsa ho wena, ha ke lebale ho mema ka hara maphelo a bona. Mme ke a kopa le hoseng hwa letsatsi ntate, tadima e mong le e mong wa bona, tadima maemo a bona le maphelo a bona, tadima le malapa a bona ntate ya lokileng. Ba bang ba phela ka bodutu bo tshabehang bo etswang ke ba malapa a bona, e ka ba balekane ba bona, e ka ba bana ba bona bao ba ba tswetseng, empa ho sa kgathaletse hona ke maemo a feng, Modimo ya matla o hloko laeletsa ka hara maphelo a bona. Itlotlise ntate wa rona, o ba sireletse, o itumise ka hara maphelo a bona, mme ba o tsebe hore o Modimo ya sa sitweng ke letho. Tlo o hlohonolofatse tshebeletso ena, tlo Modimo wa rona o hlohonolofatse palo ya lentswe, tlhaloso ya lona le manollo ya lona. Mme ke rata hore ka hara manollo ya lona Modimo wa rona thato ya hao e ne e tsitse, thato ya hao e ne e iponahatse ka dinako tsohle, mme rona bahlalosi le baphatlalatsi ba lentswe la hao re be fela melomo e bolelang ditaba tseo re di boleletsweng. Re se ke ra tswaka ka maikutlo a rona, ka pono ya rona kapa ka tsela ya rona, empa re labalabele ho
amohela seo modimo a batla go bua le bana ba hae ka sona. Seng hwa letsatsi la kajeno re hlohonolofatsa paseka ena e re leng ho yona ntate. Re a o leboha ntate le ha e le paseka e sa tlwaelehang, empa re leboha fela hobane hore file monyetla wa hore re bone paseka tlasa ona maemo a mofuta oo. Modimo wa rona re a o leboha hle, hlohonolofatsa mabitsong a mararo a bokwang ka ho sa feleng. Amen. Bana beso a re fumaneng ka hlompho lentswe la Modimo le sa foseng, leo ke kopang ho seng hwa letsatsi la kajeno Modimo a re hlohonolofaletse lona. Mme lentswe la Modimo le sa foseng re le fumana Efangheleng ya Johane kgaolong ya 20. Re bala ho tloha ka temana ya 2 mmoho le ditemana tse latelang. Efangheleng ke ya Johane kgaolo ke ya 20, temana ke ya 2 mmoho le ditemana tse latelang. Mme yona re bala ka bokgutshwanyane bo latelang. Tsoho ya Jesu. Ka tsatsi le kalang beke, Maria Magdalena a ya lebitleng e sa le ka meso, ho sa le lerotho, mme a bona hobane lejwe le tlositswe lebitleng. Yaba o matha a tla ho Simone Petrose le ho morutwa e mong ya ratwang ke Jesu, a re ho bona ba tlositse morena lebitleng, mme ha re tsebe moo ba mmeileng teng. Ke rata ho emisa hakalo lentswe la Modimo ka bokgutshwanyane bo bokalo, mme ke pheta temana ena e reng ba tlositse morena lebitleng, mme ha re tsebe moo ba mo beileng teng. Bana beso ba ratehang, ke rata hore molaetsa wa letsatsi la kajeno ke tsepamise maikutlo hara ditaba ka hara seboko se neng se lluwa ke mosadi ya bitsang Maria, mosadi ya neng a bolela taba e le nngwe fela: ba tlositse morena wa rona, mme ha ke tsebe moo ba mo beileng teng.
Badumedi ba ratehang dumeleng ke hlalose taba ya bohlokwa hore pale ena re fumana e bolelwa ke ba efangedi ka bone ba bona, mo efangedi Mateu, mo efangedi Mareka, mo efangedi Luka, mmoho le ena mo efangedi Johanne yo re badileng ho yena ho seng hwa letsatsi. Mme e mong le e mong wa bona o na le tsela le mokgwa o a atamelang tlhaloso ya ditaba tsena ka teng. E mong le e mong o bolela ho ya ka moo a emeng ka teng le ka moo a bonang ka teng le seo a labalabelang hore a se toboketse tlhalosong ya pale ena. Mme o tla hlokomela hore ke mo efangedi Johanne fela ya batlileng a bolela ntlha ena ka ho otloloha. Mme ntlha ena ka moo a bolelang ka teng o qolla le ho toboketsa seo Maria a se boneng le seo a kgutlang ho tla se tsebisa barutwa ba Morena Jesu Kriste. Hobane hoseng hwa letsatsi re hopola ketsahalo ka mora hore Morena wa rona Jesu Kriste a thagiswe Golgotha letsatsi la Labohlano, mme a shwe a kene lebitleng. Ho ya ka tshepiso ya hae o re ka mora matsatsi a mararo o tla tsoha, mme ka mora hore a tsohe bohle ba tla mmona. Re bona hoseng hwa letsatsi la kajeno mosadi ya bitswang Maria a atamela lebitleng, mohlomong ka kgopolo ya hore a lo nuka setopo sa Jesu ka dinoko tse neng di tla boloka hore a tle a ske a bola. Hona ka hara maikutlo a hae o ne a ntse a na le kgopolo ya hore mohlomong Kreste o tla tsoha, mme o ne a lakatsa hore setopo sa hae se dule se ntse se le maemong a matle. E mong wa bahlalosi o hlalosa hore ho ya ka moo a neng a rata Kreste ka teng o ne a lakatsa hore a tle a ske a bola, mme a dule a ntse a le maemong a kgahlisang. Ke ka hoo a ileng a atamela wa mo tlotsa ka dinoko tseo a neng a di hlophisitse. Mme badumedi ba ratehang, ke rata hore ke bontshe hore mosadi eno ha a atamela, mosadi eno ha a fihla lebitleng, o bona mohlolo o a neng a sa o lebella, o bona ntho e ileng ya mo emisa hlooho ya re ha a nyarela ka hara lebitla a sheba moo setopo sa Kreste se neng se beilwe teng. O bona taba ya hore Kreste ha a sa leyo moo a ne a le teng. Ka yona nako eo ho ya ka Johanne mosadi o ile a matha a kgutlela ho bo Petrose wa ba tsebisa taba ena e hlahileng. Mme taba ena e hlahileng e ne e le mohlolo o mo makaditseng. Hara ditaba tseo nka di hlalosang e ne e le taba e mo kenyeditseng bodutu, e neng e mo kenyeditse bosula, hobane jwale morena wa hae o tlositswe moo a neng a le teng, hobane jwale o na ile ka tshepo ya hore o tla mo fumana moo a neng a le teng. Mme bana beso ba ratehang, ha mo thola a le siko, o kgutla a saretswe, o kgutla a nyahame, o kgutla letswalo le mo atametse ka tsela e tshabehang. Mme ha a bua taba eo a e bolelang o re ba tlositse morena wa ka. Badumedi ba ratehang, mamelang botebo ba taba ena eo Maria a buang ka yona, mamelang lentswe lena leo a le hlalosang, leo ke rata hore ke dule hodima lona, leo ke rata hore ke le sebedise ho hlalosa maemo a mang a itseng ka hara bophelo ba rona. Mosadi enwa seboko sa hae e ne le seboko se hlomolang. Ba tlositse morena wa ka, mme ha ke tsebe moo ba mo beileng teng. Taba ena badumedi ba ratehang, motho ena o lahletswe hobane o ile ka tshepo, o ile ka tebello, empa ha atamela moo o fumana morena a tlositswe a le siko moo a neng a siuwe teng. Badumedi ba ratehang, dumeleng ke hlalose taba ena. Ke rata hore ke e bapise le se etsahalang ka hara maphelo a rona. Ba tlositse morena wa rona, mme ha re tsebe moo ba mo beileng teng. Hoseng hona badumedi ba ratehang, ha ke ntse ke hlalosa taba ena e re nke atamele taba eo e re utlwisang bohloko, re le bahlalosi ba lentswe la Modimo, re le ba Kreste re utlwa bohloko ka mehla, re saretswe ke ketsahalo. Ha o tadima ka hara bophelo e re mohlomong ke atamele, ha o sheba ka hara dikolo ba tlositse morena wa rona,
ha o sheba ka hara dikopano ba tlositse morena wa rona mme ka bomadimabe le ka hara dikereke mo re phalelang ka tshepo mo re lebeletse gore re tlo bona le go utlwa ditaba tsa Kreste empa melomong ya ba bangata ba tlositse Kreste difaleng tse ngata ha o phatlalatswa evangeli ba tlositse morena wa rona go bua ka ditaba tseo re sa di tsebeng go bua ka tšhelete go bua ka maatla a dipolotiki go bua ka borena le bohlale batho ba rata dintho tseo ka nako mo e seng tsona di tshwanetse di be teng ka hara ntlo ya Ntate Modimo sello sa mosadi enwa ke se utlwisisa hantle bana beso ba rategang ebile ke rata gore ke se bapise ka baka la gobane ba tlositse morena wa rona mo ane a le teng ke mathata ke masomola ke masisapelo ka hara lefatshe ka hara malapa ba tlositse morena Jesu Kreste sekgutlwana sa bona mo bane ba atamela thapelong mo bane ba ikokobetsa ba tseba re ha ba le bodutong ba tla atamela morena ka tshepo gore o tla ba thusa morena Jesu o tlositswe bana beso ba rategang melomong ya badumedi morena Jesu o tlositswe badumedi ba bua mehlolo badumedi ba bua ditaba tseo re di makallang badumedi ba rategang seboko sa mosadi enwa e ka re e ka ba seboko seo re ka ra se adoptang re le jwalo le rona re le lataba gobane ba tlositse morena wa rona Jesu Kriste empa badumedi ba rategang ba Kreste ga bana taba ya ha Kreste a tlositswe mo a tshwanetseng a be teng taba ena ke rata gore ke le atametse go yona ka maikutlo a gore ke ntho e hlomolang ke ntho e utlwisang bohloko ha dintho di etsagala badumedi ba rategang morena Jesu o beelwa ka thoko ha merero e etsuwa morena Jesu Kriste ha e sa le bogare ba ditaba le dithuto tse etswang ka hara dikereke matsatsing ana morena Jesu Kriste ha e sa le bogare ba ditaba ba bangata ba ruta ditaba tse kgotsofatsang maikutlo a bona tse thabisang megopolo ya bona ba tlositse morena Jesu ka hara evangeli mme ke ipotsa gore na evangeli ke evangeli e jwang ha e sa bue ka Kreste ke ipotsa gore na go atamela ga rona kerekeng go kena ka hara ditaba tsa bokreste le go kena ka hara tumelo ya borapedi ka kakaretso ka ntle go Kreste ke katamelo ya mofuta o jwang ba tlositse morena wa rona mme ha re tsebe moo ba mo beiletse ka jeno lena bahlanka ba Modimo ba qakisa maikutlo a batho ba rata go ratuwa ba sebeletsa gore go qokuwe ka bona ba lebetse taba e leng gore ha ba ema sefaleng ba tshwanetse ba e bolele gore morena Jesu Kriste ke ena fela morena le mopholosi ke yona taba yeo re tshwanetseng re mathe ka yona ha re kena ka hara metse le metsana ha re atamela maemo re bina sefela taba ya ka fatsheng lena ke gore ke rate Jesu le go tsebisa baeso thabo e bonong go yena empa re matha ka molaetsa re matha ka ditaba tse fapaneng tseo re tshwanetseng re mathe ka tsona ba tlositse morena wa ka mme ha ke tsebe moo ba mo beileng teng go jwang ka jeno ka hara dikereke go jwang ka jeno badumedi ba rategang dikamano tse teng pakeng tsa badumedi go jwang ka jeno ha re bua re le ba Kreste ha ba tshwanetse ba tšhakelane ka ditaba tse molemo ba nwa ditee ba ja dikuku ka mabitso a ba Kreste ba bangwe ka jeno lena ha ebe o shebile hantle batho ha ba shebile kereke ba e bona le sebaka se seng seo motho a ka se fayang ka gohle ka moo a ka kgona ka teng ka baka la gobane ba tlositse morena wa rona ha re tsebe mo ba bomeletse ka mantswe a mangwe molaetsa ona morena wa Jesu Kriste mo a tshwanetseng a be teng ka hara kereke mo a tshwanetseng a fumanwe teng ka hara kereke ba mo tlositse ba bangata ba na le dintho tseo ba di phehelang mohlomong wena ha o tla kerekeng go na le dintho tseo di phehelang mohlomong ha o kena ka hara borapedi ka mehla ha o kgumama ka mangwe le go rapela go na le dintho tse leng tsa mantlha ka hara bophelo ba gago empa mosadi enwa o ile a lla seboko gobane ha ya sebakeng seo a tsebang gore o tla fumana Kreste o fumana a tlositswe the same way le rona re tshwanetse re sarelwe gobane ka mehla ha re ya sebakeng seo re nanang Kreste o tla fumana re fumana batho ba ikentse marena re fumana barui ba ikentse batho ba busa dikereke re fumana ba etsa ka moo ba ratang ka teng re fumana batho ba nang le talente batho ba nang le bokgeleke ka baka la gobane Modimo a ba neile ba iphetotse dintho tseo re sa di tsebeng e mong ka baka la gobane o na le lehlohonolo la gore o kgona go thusa batho ba bangwe
nka monyetla ka taba eo mme ha batho ba ya kerekeng e ka re mohlomong ba ka mo sielwa sebaka go feta ka mokgwa ba tshwanetseng ba siele Kreste sebaka ka teng. Badumedi ba ratega, na taba ena ya le hlopha maikutlong a lona, na taba ena e le kenyetsa bodutu, na le saretswe ka jeno ke taba ya gore Kreste o tlohile. Jwale ka batswadi le reng ha Kreste a tlohile ka hara dikolo? Matsatsing ana nako ya dikolo ya thapelo e fokoditswe mme ha re tshwenyehe ke taba eo. Mme badumedi ba rategang, re bona dintho tse ngata di etsahala, re bona bana ba hola ka tsela e ba sa tshwanang ho hola ka yona ka baka la hobane ba tlositse morena wa rona moo a ne a le teng. E ha re tsebe makumo wa bobedi. Wena ya hotse mo tseba hore Kreste ke ntho tsohle ho wena, wena ya hotse nga mo tshepile ka jeno lena o mo lahletse hole le wena. Mme jwale ke taba e nngwe e tshwenyang, ke taba e nngwe e tshwanetseng le o bakele hore ka hara bophelo ba hao o bokolle ha bohloko hore ba tlositse morena wa rona mme ha re tsebe moo ba bobedi. Dikopano tsa kereke badumedi ba ratehang di tletse dintwa, di tletse lehloyo, di tletse diqhobeshano, di tletse ntho ene re bitsang ke extremism. Ha o shebile bahlanka ba Modimo ke maqulwana o sa tsebe hore na ke a mofuta o. Ha tshwanetse be Kreste o teng ka hare ho bona, ha tshwanetse be Kreste o teng ka hara maikutlo a rona. Jwale ka bahlanka ba Modimo re bua ditaba tse ding, re phehella ditaba tse ding, ebile re sala morao ditaba tse senang molemo. Re tlositse morena Jesu Kreste moo a ne a tshwanetse a be teng. Sello sena sa Maria ke bodutu bo tshwanetse be bo teng ka hara maikutlo a rona, hobane morena wa rona ha a sa leyo, ha a sa fumanwa le ka hara matlo. Ha batho ba phela, ha batho ba qala lenyalo la bona, morena Jesu ha a sana sebaka ka hara dipelo tsa rona le ka hara malapa a rona. Ba tlositse morena wa rona mme ha re tsebe moo ba bobedi. Ke mosadi enwa ha a tswa lebitleng, katlehelo ya hae ntho e mo tshwenyang kore ha a tsebe Kreste o kae, hobane taba ya bohlokwa ka hara bophelo ba mokreste. Mokreste o tshwanetse hore ka mehla ha a batla Kreste a mo fumane, o tshwanetse a tsebe hore ke dibaka tsa mofuta o jwang tseo a di atamelang moo a tla fumana ho dula le Kreste kapa ho kgatholoha teng. Mme o tshwanetse o tshwenyehe ha o ya sebakeng seo Kreste a tshwanetseng a fumane ho sona, o fumane batho ba lefatshe ba ipeile ka teng. O tshwanetse o tshwenyehe ha mohlanka wa Modimo ya rutang lentswe o fumane a batla hore bokgeleke ba hae bo hlahelle hodima dintho tsohle. O tshwanetse o tshwenyehe ha o kopana le modumedi ya rata hore ha a bua ditaba tsa Modimo ebe o rata hore a seole sebaka. Mme re tshwanetse re tsebe hore ka mehla Kreste o tshwanetse a seelwe sebaka, ka mehla Kreste o tshwanetse a be teng ka hara maikutlo a rona. Ke nako badumedi ba ratehang ya hore jwale re tlosa dintho tse dutse moo Kreste a tshwanetse a dule teng. Badumedi ba rate ha ona ntho e ntenang ho feta ho bona hore tjhelete e dutse moo Kreste a tshwanetse a be teng, hobane haeba o tseba lentswe la Modimo, lentswe la Modimo le hlakile le re tjhelete ke motho wa dibe tsohle tse teng tse bonang le tse sa fetseng, mme o e bona e le yona the center ya ka hara kereke. Ka jeno lena kereke ha sena tjhelete e ka re ha se kereke, kereke ha sena di-asset tse expensive e ka re ha se kereke. Ba tlositse morena mme badumedi ba ratang ke a le tiisetsa, Kreste ha le teng ka hara kereke ke yona ntho e hlokahalang, ke yona ntho e fanang ka boleng bakeng sa kereke. Ba bangata ba tla tseba quotation e ke tsamayang ka yona ka mehla le matsatsi. Ho kganya ha tempele ya Modimo ke boteng ba Kreste ka hare ho yona. Ho kganya le ho tlotleha ha tempele ya Modimo ke boteng ba Kreste ka hare ho yona. Le tsebe hore dipuisano tsa lona tsa bodumedi, dikopano tseo le bang le tsona, dithapelo, e ka ba dithapelo tsa mabatowa, e ka ba di-home cell, ha le sa bue ka Jesu Kreste, di tsebe ho tloha ka jeno le tlapo fela e teng e kekeng ya ba ya seelwa le sebaka. Ditaba tse tshwanetseng di be melomong ya rona jwale ka ba Kreste ke ditaba tse kakatletseng nnete le bopaki ba thuto ya morena Jesu Kreste. Ha re sa re letho ka Kreste re kgutsitse jwale ka mang le mang. Kereke ha e keke ya phahamisa mmuso wa Modimo ka ho bolela tsa Kreste, re tsebe bothata bo teng. Re le kereke product e nngwe fela eo re rekisang
ke lebitso la Morena Jesu. Mme ha be di teng di-product tse re di rekisang re lahlehile ebile re kgelohile hakaka. Dumedi a ratehang, seboko sa kajeno ha se ke se hlomole pelo ya hao hore Kreste o tlohile le ka hara bophelo ba ka. Mohlomong o hotse o tshepile Kreste, mohlomong motho ya hotseng a rapela ka botshepehi, o motho ya neng a tseba hore ha ditaba di le thata o atamela Morena Jesu Kreste jwale ka tharollo ka hara bophelo ba hao. Empa kajeno le o tshepile ngaka ya metholo, o tshepile baloi ka hara lefatshe, o tshepile ditlhare, o tlositse Kreste mo a neng a le teng le mo a tshwanetseng a be teng. Kajeno lena ha o le mathateng, o tshepile tjhelete eo tshwasolle, empa mosadi ena o re ba tlositse morena wa rona mo re ne re ka mathela teng, mo re tla atamela teng. Morena wa rona ha a sa fumanwa le ha re tsebe moo ba mo beileng teng. Seo ha letsatsi la kajeno, letsatsi la tsoho ya Morena Jesu Kreste, a re keng re tshwenyehe le ha mosadi eno a ne a sa tsebe ka nako eo hore Kreste o tsohile, empa mohopolo wa hae, kgopolo ya hae le kutlwiso ya hae le pono ya hae ka nako eo di ne di mo neha hore Kreste o tlositswe mo a ne a tshwanetse a be teng. Badumedi ba ratehang, e ne ka e ka ba thapelo ya rona hore Kreste a kgutlisetswe ka hara dikolo, Kreste a kgutlisetswe ka hara dikopano tsa badumedi, Kreste a kgutlele difaleng tsa evangeli. Kajeno lena evangeli eo re e mamelang ke evangeli ya boikgohomoso, ke evangeli ya tlhodisano, ya ho compara, evangeli ya lenyatso, evangeli ya ho criticize. Ha re hlole re fana ka sebaka sa evangeli ya Morena Jesu Kreste. Evangeli e bolela hore ke ditaba tse molemo, ditaba tse molemo ke dife hoseng hona, hore Kreste o tswile bafung, hore Kreste ke mora Modimo, Kreste ke ena morena le mopholosi wa rona, ke ena fela tharollo ya rona. Badumedi ba ratehang, thabang le nyakalleo seng hwa letsatsi, hobane Modimo o re file sebaka, hobane Modimo o re etseditse tsela, hobane Modimo o re hopotsa ka taba ya bohlokwa hore ka mehla Kreste o tshwanetse a seelwe sebaka se mo tshwanetseng, o tshwanetse a dule sebakeng seo Modimo a mo beileng ho sona. Ke ntho e swabisang, ke ntho e nyahamisang, e kgathatsang maikutlo ha o ya ka hara dikereke o sa fumane Kreste a bolelwa ke batho ka hara kereke. Mme ke ntho e bileng e mmakatsa hona hantle badumedi seo ba ipoleletse sona ke sa mofuta ofeng. Kereke ha e sa le letho ka Kreste, le tsebe hore ha e sa le kereke. Haebe ditaba tsa yona di focusitse hodima taba ya tjhelete le maruo le gospel e ba e bolelang e le financial ho ka hohle, le tsebe mathata a teng. A re keng re kgutleleng mane moo Kreste e leng sehlooho sa ditaba, mane moo e le hore dipuo tsa rona, menahano ya rona, katamelo ya rona di pupilwe ke boteng ba Morena Jesu Kreste ka hara maphelo a rona. Mme le tle le bone mmuso wa Modimo o tla re behela ditholwana tse tshwanetse ka hara maphelo a rona. A lebitso la Morena Jesu Kreste le tlotliswe, a molaetsa ona o fihle ka hara dipelo tsa lona, a molaetsa ona o le hlomole, le ke le sarelwe ha le hopola hore Morena ha a sa beuwe sebakeng se ka hodimodimo. Haebe ne re tla bua ka hierarchy, ne re tla re ha Kreste a tshwanetse a be ka hodimodimo, o sa le somewhere along the middle, ha a sa le ka hodimodimo. Empa rona jwale ka ba Kreste, taba ya bohlokwa ke hore Kreste a be ka hodimo. Dipuo tsa rona le mesebetsi ya rona le metsamao ya rona le katamelo ya rona di phahamise Kreste ka mehla, mme rona re kokobetswe ka moo ho lokelang ka teng ka Kreste morena wa rona. Amen.